بہت خوبصورت کلام جناب واحد غالبی صاحب سنا رہے تھے، اور بس تقریباً اب ہم جو ہے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہمارے سینئر 2-3 شعراء ہمارے ساتھ ہیں، تو اب میں یہاں پر دعوت کلام دوں گی. ہمارے بہت اچھے شاعر اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر بھی ہیں، ون آف دا فاؤنڈرز، انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ابھی ان کی حالیہ کتاب آئی، اور جو روح رواں ہیں اس مشاعرے کے جناب ڈاکٹر آصف قدیر صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سنائیں. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج کی یہ مشاعرہ جو ہے وہ محمود خان صاحب کی شان کے لیے کیا ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ منتظم اعلیٰ ساکنان شہر قائد اعظم مشاعرہ کراچی کے بانی ہیں. اور میں جب پاکستان گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں کراچی آ رہا ہوں 3 اکتوبر کو، تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اور میں 1 اکتوبر کو الحمرہ میں عباس تابش صاحب نے میری اعزاز میں مشاعرہ کیا، تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے سامنے دیکھا کہ یہ محمود صاحب وہاں بیٹھے ہیں. میں نے ان کو کہا آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. مشاعرہ شروع ہو گیا. مشاعرے کے مڈل میں یہ 15 منٹ کے لیے غائب ہو گئے. بعد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو میں نے کھانا کرنا تھا 3 اکتوبر کو، اب کھانا نہیں، اب مشاعرہ ہوگا، وہ بھی گورنر ہاؤس. میں حیران تھا کہ یہ شخص 15 منٹ میں ایک دم انہوں نے مشاعرہ بنا لیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پیرزادہ قاصد صاحب اس کی صدارت کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اعزازی چیز تھی، اور میں ان کے لیے ایک غزل پیش کروں گا. اور ہم اپنے صدر افضال فردوس صاحب سے پہلے اجازت چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں تو یہ میں غزل شروع کروں. کاغذ اور پین لائن میں تحریر یہ اجازت دے دیتا ہوں. بہت خوب، یہ صدر صاحب کی اجازت مل گئی ہے. اچھا محمود صاحب آپ کے لیے کہ وہ اب کرنے لگے ہیں بات ہم سے، وہ اب کرنے لگے ہیں بات ہم سے، محبت کر گئی ہے ہاتھ ہم سے. تیری آنکھوں نے جب آواز دی تھی، سنبھالے گئے کب جذبات ہم سے. تو غافل اب نہ ہم کو راس آیا، گلے ملنے لگے جذبات ہم سے. سونا نہ پائے اپنی بے اصولی، نہ سن پائے اصولی بات ہم سے. گزارے تھے بہت دن گن کے ہم نے، سو اب روٹھی ہوئی ہے رات ہم سے. دلاسا وہ بھی ہم کو دے رہے ہیں، مگر بگڑے رہے حالات ہم سے. وہ اپنی جیت پہ نازاں ہیں آصف، مسکراتی رہی مات ہم سے. گر نہ کرتے معاملہ ہم سے، گر نہ کرتے معاملہ ہم سے، کچھ تو برا بھلا کرتے ہم سے. اٹھ کے محفل سے ہم چلے جاتے، ہو نہ پائی یہ انتہا ہم سے. یعنی جس دن ہم نے خود میں ہو گئے گم ہو گیا آپ کا پتہ ہم سے. ہم نے چپ چاپ سہ لیا سب کچھ. محمود بھائی، ہم نے چپ چاپ سہ لیا سب کچھ، ورنہ کیا کچھ نہیں ہوا ہم سے. چمن گئے ان کے رابطے سارے، چھن گئے ان کے رابطے سارے، کٹ گیا ان کا سلسلہ ہم سے. رفتہ رفتہ اثر ہوا اس پر، دھیرے دھیرے وہ کھل گئے ہم سے. پورا پیکر تیرا کہاں بنتا، پورا پیکر تیرا کہاں بنتا، تیرا چہرہ ہی نہ بن سکا ہم سے. پورا موقع دیا تھا تمہیں جانا، پھر نہ کرنا کوئی گلہ ہم سے. ہم برتتے رہے صدا اغماز، شکوہ تیرا تھا سب بجا ہم سے. تھی خبر ہم کو ایک دن آصف،
रूठ जाएगा आईना हमसे। एक गज़ल मैं पेश करता हूँ अपना। हमारे साथ आज पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट जिमी इंजीनियर साहब तशरीफ़ रखते हैं। जिमी साहब, ये आपकी खिदमत के लिए एक गज़ल पेश करता हूँ। और ये जो गज़ल है इसको सोच के आप कोई तस्वीर भी बनाइए। बातों में उसकी झूठ खा वो झल नहीं गया, बातों में उसकी झूठ का वो झल नहीं गया, रस्सी तो जल गई है लेकर मगर बल नहीं गया। बातों में उसके झूठ का वो झल नहीं गया, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। मैंने जमाले यार को आंखों में रख लिया, मैं कोहे तूर की तरह जल नहीं गया। सब आशिकों के नाम सवारी पे रख लिए, ऐसे सफ़र में मैं कभी पैदल नहीं गया। वादा किया था शाम को आकर मिलोगे तुम, सूरज को छुप गया है मगर ढल नहीं गया। बेआब माही की तरफ तड़पा तू देर तक, जब तक मुझ पे तेरा वार चल नहीं गया। आसिफ थे सहमे सहमे सब जिंदान खौफ में, वारिस कोई भी जानिबे मक्तल नहीं गया। हर शायर अपने आखिरी आम में हरफ आखिर लिखता है। और मैंने कहा कि हरफ आखिर लिख देना चाहिए, शायद मौका ना मिले कि बज़्म दुनिया में भरम प्यार का रखना होगा। नारसी साहब ज़रा तवज्जो फरमाइए कि बज़्म दुनिया में भरम प्यार का रखना होगा, वो मगर हम ना सही कोई तो हमारा सा होगा। मालिकन तुम ही होगी मेरे घर की जाना, वारे से इल्म व हुनर अपना ही बेटा होगा। घर की तश्कील में एहसास वफा का रवां, घर की बुनियाद में हम दोनों का हिस्सा होगा। लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं जुदा होते हैं, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं जुदा होते हैं, फिर से मिलने के लिए हमको बिछड़ना होगा। मौत एक जिंदा हकीकत है इसे पहचानो, मौत एक जिंदा हकीकत है इसे पहचानो। जो यहाँ आया है आसिफ उसको जाना होगा। और वतन के लिए ये गज़ल है आप सबके लिए कि वतन की खाक को हम कहकशां समझते हैं, ज़मीन पाक तुझे आसमां समझते हैं। तलाश रिज़्क़ में मंजिल कहाँ पड़ाओ कहाँ, वैको है ठीक है चले मैं वतन की खाक को हम कहकशां समझते हैं, ज़मीन पाक तुझे आसमां समझते हैं। तलाश रिज़्क़ में मंजिल कहाँ पड़ाओ कहाँ, मुसाफरत में मुसाफिर कहाँ समझते हैं। इसी जहाँ में पाएंगे सज़ा व जज़ा, इसी जहाँ में पाएंगे सज़ा व जज़ा, इसी जहाँ को अगला जहाँ समझते हैं। गो बार बार इशारों से उनको समझाया, हमारी बात मगर वो कहाँ समझते हैं। हमें यकीन है कि हम दोस्ती निभाएंगे, हमें यकीन है कि हम दोस्ती निभाएंगे। हमारे दोस्त हमें बदगुमां समझते हैं, हमें हकीर और गिरानते रहे बरसों, हमारे सच को वो एक दास्तान समझते हैं। गुज़रते वक्त का एहसास तक नहीं उनको, वो ख़ुद को अब भी हसीनो जमाल समझते हैं। बस एक मौजे अजल आके सब मिटा देगी, लिखे जो रेत पे नामो निशान रखते हैं। और हमी से मक्का है आसिफ मियाँ रियाज़ सुखन, और हमी से महका है आसिफ मियाँ रियाज़ सुखन। दियार गैर में हम ये ज़ुबान समझते हैं। ये थे जनाब डॉक्टर आसिफ कदीर साहब, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग पूरी तवज्जो से और महवियत से सुन रहे हैं। अब मैं दावत कलाम देती हूँ हमारे बहुत सीनियर बहुत खूबसूरत शायर जनाब मजीद अख्तर साहब को कि वो आएँ और अपना कलाम सुनाएं।
جی خواتین و حضرات سلام و آداب. ہاں میں آ گیا قریب، میں قریب آ گیا. آج کی غزل جو ہے یہ سلمان رزاقی اور واحد غالبی صاحب کی نظر، کیونکہ ان کی نظر اس لیے کہ یہ دور سے تشریف لائے، اور ان کی نظر اس لیے کہ یہ اب تک تشریف رکھتے ہیں. یہ جو ہے یہ ان کی بڑی مہربان. محمود احمد خان صاحب سے میرا اچانک تعارف ہوا تھا 4-5 برس پہلے. ایک عجیب بات ہو گئی کہ میں کراچی مجھے جانا تھا، اور نہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور نہ ہی نائکا. تو ایک عجیب صورتحال ہو گئی، اور اتفاق سے ان سے بات ہوئی، اور ودن آورس جو ہے وہ ساکنان کا ویزا بھی آ گیا. اور تو یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر ہیں، اور میں اعتراف خدمت کر رہا ہوں سر پبلک میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. دل میں غم کتنا ہے، لہجے میں مسرت کتنی. دل میں غم کتنا ہے، لہجے میں مسرت کتنی. زخم سہنے میں بھی رہتی ہے سہولت کتنی. دل میں غم کتنا ہے، لہجے میں مسرت کتنی. اور زخم سہنے میں بھی رہتی ہے سہولت کتنی. اور نور جتنا ہو قباؤں میں مگر دیکھتا ہوں. نور جتنا ہو قباؤں میں مگر دیکھتا ہوں. ان چراغوں کے تلے رہتی ہے ظلمت کتنی. نور جتنا ہو قباؤں میں مگر دیکھتا ہوں. ان چراغوں کے تلے رہتی ہے ظلمت کتنی. اور خوبصورت سے مقابر پہ کھڑا سوچتا ہوں. خوبصورت سے مقابر پہ کھڑا سوچتا ہوں. لطف کتنا مجھے لینا ہے، نصیحت کتنی. خوبصورت سے مقابر پہ کھڑا سوچتا ہوں. لطف کتنا مجھے لینا ہے، نصیحت کتنی. لطف کتنا مجھے لینا ہے، نصیحت کتنی. او گوشائے صحن چمن ہو کہ ہو محراب نماز. گوشائے صحن چمن ہو کہ ہو محراب نماز. کس جگہ دیکھیے لگتی ہے طبیعت کتنی. کس جگہ دیکھیے لگتی ہے طبیعت کتنی. اور دیکھیے ہاتھ میرا اور بتا دست شناس. کہ دیکھیے ہاتھ میرا اور بتا دست شناس. رزق کتنا ہے مقدر میں محبت کتنی. دیکھیے ہاتھ میرا. دیکھیے ہاتھ میرا اور بتا دست شناس. رزق کتنا ہے مقدر میں محبت کتنی. رزق کتنا ہے مقدر میں محبت کتنی. اور ہوش کا کتنا تناسب ہو بتا دیں مجھ کو. ہوش کا کتنا تناسب ہو بتا دیں مجھ کو. اور اس عشق میں درکار ہے وحشت کتنی. ہوش کا کتنا تناسب ہو بتا دیں مجھ کو. افضال ہو بس. اور اس عشق میں درکار ہے وحشت کتنی. اور ایک انہوں نے جو ڈالی نا رسم کہ ایک تازہ اور ایک پرانی آپ نے سن. اب بالکل تازہ ہوں، بالکل تازہ غزل. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر. خواب نگر میں کھو جاتے ہیں. خواب نگر میں کھو جاتے ہیں. خواب نگر میں کھو جاتا ہے بندہ تھک کر سو جاتا ہے. خواب نگر میں کھو جاتا ہے بندہ تھک کر
सो जाता है, अनहोनी सी हो जाती है, अनहोनी सी हो जाती है, रास्ता पल में खो जाता है सराज, कि अनहोनी सी हो जाती है, रास्ता पल में खो जाता है, संगी साथी छूट जाते हैं, संगी साथी छूट जाते हैं, जो मिलता है खो जाता है, जो मिलता है, संगी साथी छूट जाते हैं, जो मिलता है खो जाता है। और मिस्की हो या तुर्रम खां हो, मिस्की हो या तुर्रम खां हो, कब्र में जाकर सो, मिस्की हो या तुर्रम खां हो, मिस्की हो या तुर्रम खां हो, कब्र में जाकर सो जाता है, कब्र में जाकर सो जाता है। और पा लेता है बंदा खुद को, पा लेता है बंदा खुद को, कहने को कुछ खो जाता है, पा लेता है बंदा खुद को, कहने को कुछ खो जाता है। और काटते हैं फिर बच्चे खेती, काटते हैं फिर बच्चे खेती, बंदा यहाँ जो बो जाता है,